हेलो फ्रेंड्स आम्भे माने एबे सिटी एग्जाम रे लाइफ साइंस रो आसुथिबा किछि सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कशन करिवो जहा कि आपण मानको पई बहुत इंपोर्टेंट। आपण माने जदि सिटी पई सीरियसली प्रिपेयर होचंती ताले भिडियो को प्रथम रो शेष पर्यंत देखंतु काहे कि ना ई टाइप रो क्वेश्चन ही हमर प्रति वर्ष एग्जाम रे आसुची एवं एई भिडियो रे आपण मानको हमर एक स्पेशल क्लास विषय रे जणेबी जेउथिरे आपण माने जॉइन हेई 100% सक्सेस पाई परिबे और आपनकर टीचर हेबा स्वप्न को मध्य पूर्ण करि परिबे। आपण माने जदि प्रतिदिन एभली वीडियो देखिया पई चाहउचंती ताहाले आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं नोटिफिकेशन बटन को ऑन करि रखंतु जा फल जेतळे आम चैनल रे वीडियो अपडेट हेबो आपण माने सर्वप्रथम जानि परिबे और आपण को एग्जाम पई मध्य प्रिपरेशन हेई परिबे। तबे चलंतु आज रो क्वेश्चन आंसर कोन रहिची डिटेल्स डिस्कशन करिबा। तबे आज रो फर्स्ट क्वेश्चन कोन रहिची देखंतु मनुष्य केउ प्रजातिर प्राणी होमो बुफो सापियंस प्राइमेट। तार राइट आंसर होची होमो। मनुष्य केउ पर्वर प्राणी सेफालोक्डाटा कार्डाटा आम्बिबिया रेप्टाइल्स। तार राइट आंसर होची कार्डाटा। केतोटी श्रेणीर समाहार रे कोन गठित हुए प्रजाति वर्ग पर्व वंश। राइट आंसर वर्ग। केउटी मनुष्य परिपाक संस्थार एक अंश नुहे ग्रसनी निगल पाकस्थली र्यूमेन। राइट आंसर र्यूमेन। इन्सुलिन केउ ग्रंथिरु क्षरित होइथाय पित्त यकृत थायरॉइड अग्नाशय। राइट आंसर अग्नाशय। मनुष्य क्षुद्रांतर लंब प्राय केते 2 मीटर 4 मीटर 5 मीटर 6 मीटर रु 7 मीटर। राइट आंसर 6 मीटर रु 7 मीटर। यकृत रु कोण क्षरित हुए टायालिन इन्सुलिन पित्तरस रेनिन। राइट आंसर पित्तरस। पित्तरस ओ अग्नाशय रस पौष्टिक नळीर केउ अंश रे मिसे पाकस्थली ग्रहणी क्षुद्रांत बृहदंत। राइट आंसर ग्रहणी। पौष्टिक नळीर केउ अंशटी पाक क्रिया रे भाग निये नाही पाकस्थली ग्रहणी क्षुद्रांत आपेंडिक्स। यह बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन भला भाबरे आउथरे देखंतु पौष्टिक नळीर केउ अंशटी पाक क्रिया रे भाग निये नाही पाकस्थली ग्रहणी क्षुद्रांत आपेंडिक्स। तार राइट आंसर होची आपेंडिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कोन रहिची खाद्य विशोषण पौष्टिक नळीर केउठारु आरंभ हुए पाकस्थली ग्रहणी क्षुद्रांत्र निगल। राइट आंसर क्षुद्रांत्र। मनुष्यर बाम पाखर फुसफुस केते पाली विशिष्ट 1 2 3 4। राइट आंसर ऑप्शन बी 2। आमर प्रश्वास वायु रे अम्लजान रो अनुपात केते 20.96% 0.04% 15% 5%। राइट आंसर 20.96%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कोन रहिची रक्त रे किए हीमोग्लोबिन ग्रहण करे हीमोग्लोबिन इओसिनोफिल बासोफिल न्यूट्रोफिल। राइट आंसर हीमोग्लोबिन। सुस्थ लोकर मूत्र रे कोण न थाए ग्लूकोज यूरिक एसिड यूरिया जल। राइट आंसर ऑप्शन ए ग्लूकोज। मनुष्य शरीर रे रक्त संचालन किए आविष्कार करिथिले पुरुकिनिज विलियम हार्वे बायोमैन मार्कोनी। तो यार राइट आंसर टी कहवा पूर्वर मुझे आपको जनवाई चाहूँगी कि आपण मैंने जदि कम समय भितर अधिक प्रिपरेशन होई सक्सेस पाइबा चाहूँगी ताले आज ही आमर स्पेशल क्लास रे जॉइन करंतु जो आपण मानक सिलेबस वाइज क्लास स्टडी मटेरियल फ्री पीडीएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सह व्हाट्सएप सपोर्ट मिल जाव और आपको यह लाइफ टाइम एक्सेस दिज्व जहाँफल सिटी एग्जाम 100% सक्सेस पाइपर और आप टीचर होगा स्वप्न को पूरण करेंगे। स्पेशल क्लास रे जॉइन होगा चाहूँगे दिखाई डिस्क्रिप्शन में जॉइन लिंक दिखाई से क्लिक कर जॉइन करेंगे कि दिखाई व्हाट्सएप नंबर में जॉइन लिखि मेसेज करेंगे। तेज चलते ए क्वेश्चन उपर को जावा देखो क्वेश्चन टी आमर थिला मनुष्य शरीर रे रक्त संचालन किए आविष्कार करथिले
ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ୱିଲିୟମ୍ ହାର୍ଭେ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। 1 ଘନ ମିଲିମିଟର ରକ୍ତରେ RBC ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 5ରୁ 5.5 ଲକ୍ଷ, 4.5 ଲକ୍ଷ, 8ରୁ 9 ଲକ୍ଷ, 10 ଲକ୍ଷ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ 5ରୁ 5.5 ଲକ୍ଷ। ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? RBC, WBC, ଅଣୁଚକ୍ରିକା, ହେପାରିନ୍। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅଣୁଚକ୍ରିକା। ରକ୍ତଚାପ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମାପ କରାଯାଏ? ରକ୍ତଚାପ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମାପ କରାଯାଏ? ହାଇଗ୍ରୋମାନୋମିଟର, ହାଇଗ୍ରୋମିଟର, ବାରୋମିଟର, ମାନୋମିଟର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ। ସାଧାରଣ ରକ୍ତଚାପ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ପାଇଁ କେତେ? 110/70, 140/90, 160/100, 180/110। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ 140/90। ଜୀବର ପ୍ରଥମ କୋଷ କିଏ? ଶୁକ୍ରାଣୁ, ଡିମ୍ବାଣୁ, ଯୁଗ୍ମଜ, ଭ୍ରୂଣ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯୁଗ୍ମଜ। ମନୁଷ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ସମୟ ଲାଗେ? 180, 280, 360, 400। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ 280। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। କେଉଁଟି ଏକ ପୁରୁଷ ହର୍ମୋନ୍? ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟେରନ୍, ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍, ଗୋନଡ୍ରୋଟ୍ରୋପିନ୍, ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟିରନ୍। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟିରନ୍। ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡକୁ ନେଇ କେଉଁ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଗଠିତ? କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର, ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସ୍ନାୟୁ ସଂସ୍ଥା, ସମଗ୍ର ସ୍ନାୟୁ ବିଭାଗ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର। ଏଠାରେ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ କେତୋଟି ସୁଷୁମ୍ନା ସ୍ନାୟୁ ଥାଏ? 31ଟି, 62ଟି, 15ଟି, 124ଟି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ 62ଟି। ସ୍ନାୟବିକ ଆବେଗ କିଏ ପ୍ରେରଣ କରେ? ଆକ୍ସନ୍, ଡେଣ୍ଡ୍ରାଇଟ୍, ସମ୍ବେଦାଂଶ, ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆକ୍ସନ୍। ମଣିଷଠାରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଖଞ୍ଜା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? 1, 2, 3, 4। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି 3। ଆଣ୍ଠୁ ଓ କହୁଣୀଠାରେ ଥିବା ଖଞ୍ଜା କି ପ୍ରକାର? ସରଳ ଖଞ୍ଜା, କବ୍ଜା ଖଞ୍ଜା, ନିକିତି ଖଞ୍ଜା, ସନ୍ଧିକଳା ଖଞ୍ଜା। ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କବ୍ଜା ଖଞ୍ଜା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ଡିପ୍ରେସର ମାଂସପେଶୀର ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ ମାଂସପେଶୀ କିଏ? ଏଲିଭେଟର, ପ୍ରୋନେଟର, ସ୍ଫିନ୍କ୍ଟର, ଆବଡକ୍ଟର। ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏଲିଭେଟର। ଆମ ଶରୀରର ଓଜନକୁ 100 ଭାଗ ମନେ କଲେ ତେବେ ଶରୀରରେ କେତେ ଭାଗ ଶ୍ୱେତସାର ଅଛି? 1 ଭାଗ, 10 ଭାଗ, 5 ଭାଗ, 63 ଭାଗ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ 1 ଭାଗ। କିଏ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୋଷକ? ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର, ଶ୍ୱେତସାର, ଜୀବସାର। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଜୀବସାର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆହୁରି ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଯାହାକି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ନିଶ୍ଚିତରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯଦି ସିଟି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଟି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନକୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏଇଭଳି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।